നമസ്കാരം. എൻ്റെ 41 ദിവസത്തെ നമശിവായ യജ്ഞത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഓരോ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനുമായിട്ട് ഒരു തവണ ഓം നമശിവായ ജപിക്കുക 41 ദിവസത്തേക്ക് എന്നതാണ് ഈ ചാനലിലൂടെ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇന്ന് രണ്ടാമത്തെ ദിവസമാണ്. എനിക്ക് 141 സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സാണുള്ളത്. അപ്പോൾ ഞാൻ 141 തവണയാണ് ജപിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വരും ദിവസങ്ങളിൽ എത്രയാണോ എനിക്ക് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആകുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് ആ ജപത്തിൻ്റെ എണ്ണം കൂടും. അപ്പോൾ തുടങ്ങാം. ഓം നമ ശിവായ, 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 ഓം നമ ശിവായ,
ஓம் நம சிவாய. 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 ஓம் நம சிவாய.
ഓം നമ ശിവായ. 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 നന്ദി. നാളെ വീണ്ടും കാണാം. നമസ്തേ.